So once again, no, gasolina na po sa iyahang tail, no, on the not affected side, mo to kaniyang bago niyang nurse, no, so nangutan na siya, no, again, I'm ready to educate lagi na siya, maukulo nangutan na siya, mo itong makuhan ko diabetic po, mangitom ang tiil because of blood circulation, again, blood circulation. Then nangutan na siya, nakakita na ko sa ani niya, lahip po ko to, nga pagakuan niya, mauwaw siya, nga musakay kay nga kinsa ga-educate ba, no, malagi na kinsa ga-educate, but dili mo ka-appreciate o dili ka suwayan, labi na gid o katunay blood pressure, mo na follow this one, no, mo na akong gihimo nga to all the country, no, na follow here, ako ginang gihimo tanan, no, dili na siya binuang, no, nya kinsa man na siya gihimo, tanawa lang po, bawas lang po, no, just type Hearty Satina or Arwin Ergometer or stress test, we are there, no, again, so here, again, pila na kabuklas babaw, asam na ko na makita tanan, again, tanawan, Google, YouTube, Freedom, YT partners, gamers partners, no, and then Rich Studio, yeah, from Europe, film section, then number 1 in Europe, Zoom in the TV that with about 15 cities ang ida there, then the only one is the Facebook nga di muhatag og money or income by which para gitanin nila, but for 3 weeks again, or if you are watching ganahan mo maning kamot naas babaw tanawa na, then 1 to 4 times a week, yeah, again, please bring your water, no, again kay every 5 minutes the water station by which kuan gina ni Dr. Kolsky from the Boston, yeah, doctor then a Harvard instructor from Neuro nga ilahagi nang research and study nga kanang water station, no, kay water station sa Asia is about naasa 1.5 to 3 kilometers by which sa Europe, America, no, nga 5 kilometers. Why is it? Because of the climate. Again, everything is na reason, no, again. So, di ka ka-blame ni Cho. He is a nurse, no? Again, ipatanaw na ko improvement ni Cho. Here. Again. So, panawang episode 1 niya. Again, sakit na kay ni-recover sa iyahang brain. And then, mabitaw na nga, isa Cho. Isa na siya, means to say, ayang comprehension, nagkahinay-hinay, nag-recover. So, saan ba mo kasaba? Isi ka sa guba na. Again, mo lagi ng pasabton mo para kasabot mo sa iyang side. Mo himo ko ni kay para dili ka mayunan ni is prevention. Again kay na labi na especially for the poor, and I hope si Angelina Jolie nga maka-endorse siya nino nga para gitaw nis mga pobre. Again sa Goodwill ambassador man siya sa United Nations. Again, thank you ni Ban Ki-moon.